Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Dios nga nining kahaponon iya kitang gihatagag higayon nga makahiusa aron nga ang iyang espiritu magapakig-uban kanato mao ni ang kanunay gayud nga pangandoy sa Ginoo matud sa Biblia, He dwells in the praises of His people. Pataliwala siya, nagapakig-uban siya diha sa mga pagdaig sa iyang mga katawhan. Mao nga ang labing dako nga pangandoy gyud sa Ginoo. Mao nga siya makabaton o fellowship diha sa mga katawhan, iyang mga katawhan. Praise the Lord. Mao na hinungdan nganong iyang gibuhat ang tao matud pa sa Biblia. Iyang gihimo ang tao aron nga adunay makisandurot o makasabot sa Dios. Praise God. Dunay gihimo ang Ginoong mga mananap sa kapatagan apan dili makasabot ang mananap sa pagbati sa Dios. Dili makatagbaw ang mga mananap diha sa kasing-kasing sa Dios. Mao nga nagbuhat siya tao kay diha sa tao mamahingpit ang iyang kalipay o katagbawan uban sa iyang pakigsandurot kanato o sa tao. Mao nga karong gabi sama sa pagbuhat sa Dios kang Adan o kang Iba, ang iyang excitement, ang iyang kahinam, mauusab ang nahitabo sa atong panagiusa karon sa atong pagsimba kaniya. Murag nabalik ang panahon sa Eden, maigsoon sa panahon sa atong pagsimba. Mao na nga kalipay sa Dios kanunay. Matud pa sa Juan 4, God is looking for worshipers. Mao ni ang iyang gipangita, mao ni iyang gipangandoy, mga magsisimba. O kung magsisimba, buot pasabot ang mga panahon sa kalihukan sa tao nga maoy labing taas o labing dako nga gipangandoy sa Dios, mao ang kalihukan sa pagsimba. Hallelujah. So panahon sa pagsimba, mao na ni ang iyang maigsoong kahinam o karong hapon, praise the Lord, nahatagan nato og kahinam ang Dios sa taliwala sa atong pagdaig ug pagsimba. Ato daw palakpakan og daygon ang Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Wala tay puas maigsoon sa pamalandong ni ining tibuok bulan, almost maigsoon ta at the end of the month, pero kanunay tang naghisgot, nagpadayon kita maigsoon sa pagpamalandong mahitungod sa pabor sa Dios. But natong badbaran maigsoon ang atong kaugalingon gikan sa sayop natong panghunahuna mahitungod sa atong kahimtang diha sa Ginoo. Taas ng panahon maigsoon sa Kristyanismo, Christianity or Christian world nga ang mga katawhan maigsoon gi-brainwash, hatagan maigsoon o panghuna-huna nga ang pabor sa kinabuhi sa tao dili iya sa Dios. But pasabot kung ikaw magkinabuhing sayon, kung ikaw magkinabuhing malipayon, kung ikaw magkinabuhi sa katagbawan, dili na iya sa Dios. Kay dunay emphasis maigsoon sa karaan o mga minlabay nga mapagtulunan nga kinahanglan gayud nga kita magantos, kinahanglan nga kita maigsoon mga katawhan sa Dios kung mag-alagad ta sa Ginoo, kinahanglan kita pobre o anaa maigsoon sa kahimtang sa dakong kakulangon sa kinabuhi, kinahanglan kita masulubon naa diha dapita ang dako nga emphasis maigsoon sa mapagpanudlo mahitungod sa kinabuhing Kristohanon. Mao nang nagapos ta pag-ayo ni ining maong pagtulunan o naglisod ta pagbadbad maigsoon gikan ni ining maong konsepto o pagtuo maigsoon. Mao na nga daghang Kristohanon hangtod karon wa paghapon mabadbari sa maong maigsoong pagsabot sa kamatuoran. Mao nang mas palabihon nila, mas tuuhan nila nga magantos ang Kristohanon sa iyang kinabuhi. Nga ang Kristohanon kinahanglan masakiton, kinahanglan pobre, kinahanglan magulanon, kinahanglan
dinagmalan, mauni kanunay ang naa sa atong hunahuna. Puriso kung maghisgot ta maigsuon og kagawasan, panalangin, pabor sa Dios, mura maigsuon kung maglisod pagbadbad, lisod kanato paggawas gikan ni ining bilangguan ning atong karaan nga bilangguan sa pagtuo mahitungod sa Kristohanon nga kinabuhi. Mao nang sa Lucas 4 si Jesus mianhi ingon siya, ang Espiritu sa Dios nagdihog kanako. Alright? Nagdihog kanako to proclaim the year of the Lord, the favor of the Lord. Hallelujah. Year of the Lord's favor. Ingon siya, ang Diyos nagdihog kanako, pinaagi sa iyang Espiritu Santo aron isulti, aron iwali, aron iproklamar ang tuig sa pabor sa Diyos. Unya atong gisgutan maigsuon nga kini dunay correlation, mahitungod dunay sulusama maigsuon nga kamatuoran o kahimtang mahitungod maigsuon sa tuig sa Jubilee, Year of Jubilee sa mga Israelitas. Tungod kay niadtong unang panahon maigsuon ang ilang mga yuta, ilang gibaligya, ang ilang yuta, ilang giprinda, ang ilang mga anak, ilang maigsuong gibaligya dito maigsuon sa kaulipnan, sa pagkaulipon. Ug unya inig-abot maigsuon sa 50 ka tuig. Alright, 7 times 7 years is 49 years. Unya isa ika-50th year, ika-50 ka tuig maigsuon, gidekree kini o giproklamar kini maigsuon nga tuig Year of Jubilee. Tuig kini sa liberty, tuig sa freedom, dunay kagawasan maigsuon. Ang tanan nga mga gipalit nga mga slaves, ipabalik sila ngadto sa ilang panimalay. Ang tanang yuta maigsuon nga gipalit o giprinda, ibalik ngadto sa ilang maigsuong tag-iya. So dunay maigsuoy kagawasan, gitawag ni tuig sa kagawasan. Hallelujah. Morning year, ingon sa Bible, to proclaim the year of the Lord's favor. Hallelujah. Mao kini maigsoon ang buti pasabot ni Jesus nga ang atong kahimtang karon maigsoon, praise the Lord, mauna ang tuig sa kagawasan sa Dios alang kanato. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise God. Dito sa Kalbaryo maigsoon, sa cross, sa iyang kamatayon sa Kalbaryo maigsoon, iyang gibuhat, iyang gihimo maigsuon ang kagawasan natong tanan. So dito giproklamar ni Jesus ang tuig sa atong kagawasan. Og dili lamang kanang tuiga, kadtong tuiga, gikan sa iyang kamatayon hangtod karon maigsuon kita magkinabuhi sa tuig sa atong kagawasan. Amen. So ang uban hangtod karon sama sa ako migsuon nga illustration nga murag langgam nga gibuhian na sa tangkal. Ang tag-iya maigsuon sa langgam na luoy na sa mga langgam tungod kay dugay na dito sa halwa. Hilabihan gamaya ra ang space nga ilang libut-libutan, dili sila makagamit sa ilang mga pako, dili sila makasinati maigsuon sa kawanangan nga maoy ilang dapit maigsoon ingon nga mga langgam. Dili sila makauban sa daghan o kadaghanan nga mga langgam nga maigsoon nga maka-experience o makasinati sa kalipay sa kawanangan. Mao nga gibuhian sa tag-iya kadtong mga langgam pinaagi sa pag-abli sa halwa sa mga langgam. Nang gawas ang ubang langgam maigsoon. Pero dunay usa ka langgam nga nagpabilin diha sa halwa. Nga bisag unsaon gayud sa tag-iya og bugaw sa langgam aron siya makagawas og makalupad og makasinati sa kagawasan, makasinati sa kalipay, sa kahanginan, dito lamang gayud siya sa halwa. Kay dugay na siya dito maigsoon. Naanad na siya, nasinati na niya ang kahimtang niya, gamayng dapit maigsoon sa sulod sa halwa. Ang iyang hunahuna, adto na siya mamatay. Sama ni ana ang uban kanato maigsoon sa maglanggam nga bisan si Jesucristo nag-abli na kanato sa kagawasan maigsoon aron kita magkinabuhi sa kagawasan
apan dunay pipila nga mas gustuhon paghihapon nila nga magpuyo ilalom sa gamay halwa sa ilang kinabuhi. Ang uban nato gusto lang gihapon ta makinabuhi diha sa atong kalisdanan. Gusto lang gihapon ta makinabuhi sa kakulangon. Gusto ta makinabuhi gihapon nga daw ulipon. Apan ang Ginoo naghatag kanato og kagawasan. Ingon sa Biblia, ang gihatagan og kagawasan sa anak sa Dios gawas no na. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Ang iyang mga pulong mo'y naghatag kanato kagawasan. Amen. Ang iyang mga pulong maigsoon, mao'y nagatug-an kanato kung unsaon aron kita magkinabuhi diha maigsoon sa kagawasan sa atong kinabuhi uban sa pabor sa Dios. Salmo 5, kapitulo 5, versikulo 11 ngadto sa 12, apan papalipaya kadtong tanan nga nagsalig kanimo sa gihapon, pasinggita sila sa kalipay. Tungod kay ginalabanan mo sila, pasagdi nga maglipay usab diha kanimo ang manahigugma, ang nahigugma sa imong ngalan. Sa in English, maigsoon nag-ingon, but let all those that put their trust in you rejoice. Amen. They that trust in you rejoice. Kadtong tanan nga nagsalig sa Ginoo, kadtong tanan maigsoon nga gibutang nila ang ilang pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ingon sa Biblia, kinahanglan managmaya, kinahanglan malipay. Let them ever shout for joy. Praise God. Makasinggit ba ta karong kahaponon og singgit sa kalipay maigsoon? Praise God. Ang ngayon kita magsinggit og singgit sa kalipay. Sa mag-usa ka bilanggo maigsoon nga ablihan na ang bilangguan ug siya makabaton na og kagawasan. Doon ay iyang sentensya, ang iyang sentensya maigsoon life sentence. Mamatay siya sa sulod sa bilangguan tungod sa sala nga iyang gibuhat. Apan niining taknaa maigsoon, doon ay naglukat kaniya. Doon ay nagbayad maigsoon sa iyang sentensya. Praise God. Ug unya giablihan maigsoon ang karsil, giablihan ang gate sa presuhan maigsoon ug nakagawas kadtong piniriso tungod kay siya nabayra na. Karong gabi akong isulti kanato maigsoon, doon ay nagbayad sa atong kasalanan. Doon ay nagbayad sa atong sentensya maigsoon. Ang ingon sa Biblia, for the wages of sin is death. Kamatayon maigsoon ang sentensya sa matag usa kanato. Apan dunay nagbayad maigsoon alang sa atong mga sala, alang sa atong kamatayon, alang sa atong sentensya. Gibayran ni Jesus dito sa cross maigsoon. Mao nga kitang tanan ang ayan na ngumugawas maigsoon sa bilangguan. Praise the Lord. Ayaw pagpabilin sa bilangguan karong gabi. Praise God. Ingon sa Biblia, let them rejoice. Amen. Ever shout for joy. Magkalipay kita, magsinggit kita maigsoon sa pagmaya o kalipay. Tungod kay nabayran maigsoon ang ato makasalanan. Let them ever shout for joy because thou defendest them. Let them also that love your name nahigugma sa imong ngalan, be joyful in you. Praise God. Kay nga naman, for thou, O Lord, wilt bless the righteous. Kay ikaw magpadalangin sa mga taong matarong. With what? With favor. Amen. Amen. Hallelujah. The Lord will bless the righteous with favor. Maoning lansang sa inyong hunahuna. Karong gabi kita gimatarong sa Dios pinaagi sa atong Ginoo Kristo. Amen? Therefore, being justified by faith, pinaagi sa pagtuo maigsoon, gimatarong kita. Praise the Lord. Pinaagi sa atong Ginoo Kristo. Dili sa atong buhat, dili sa ato maigsoong kahimtang, dili sa atong reliyosong pagsunod sa mga reliyosong binuhatan maigsoon. Apan ang tanan nga pagkamatarong nga atong naangkon buhat kini ni Jesus dito sa cross. Mao nga namatarong kita dili sa atong binuhatan, kundi namatarong kita pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Amen. Og kay namatarong man kita,
ningon sa Biblia, the Lord will bless you with favor. Amen. Kay gimatarong man ta sa Ginoo pinaagi kang Kristo Jesus, ingon sa Biblia, ang Dios maigsoon magpanalangin kanato. Unsay iyang panalangin kanato? Pabor. All right, favor. Praise the Lord. Wilt thou compass? But pasabot maigsoon nga iya kitang as with a shield, iya kitang butangan og korona maigsoon, crown of favor sa ato maigsoon mga ulo. Dala nato maigsoon ang korona sa pabor sa Dios. O kining korona dala-dala nato bisan asa ta paingon maigsoon. Praise the Lord. Mo na nga akong isulti kanato karong gabi that God surrounds you with favor. Ang Ginoo maigsoon nagkural kanimo sa iyahang pabor. Gisgutan nato sa Bilabay Domingo maigsoon nga dunay mga anghel sa Dios nga iyang gisugo aron pagbantay sa imong kinabuhi. Dili ba pabor na sa Dios maigsoon? Amen. Dili tanan maigsoon gihatagan sa Dios og pabor sama ni ana apan karong gabi ingon sa Biblia maigsoon iyang gisugo ang iyang manulunda aron magbantay kanimo sa adlaw ug sa gabi. Magbantay kanimo sa paggawa sa imong panimalay ug sa pagsulod sa imong panimalay. Magbantay kanimo sa tanang takna sa imong kinabuhi. ug ang manulunda maigsoon dili matulog ni mahitag pilaw sa pagbantay kanimo kay kana maigsoon ang giingon sa Dios sa imong pabor. So kining pabor sa Dios maigsoon ingon padinhi, He will surround you. Iya kamong libutan maigsoon. Matag usa kanato libutan kita sa pabor sa Dios. Mangutan ako nato mutuo ba tani ini maigsoon? Amen. Dunay pabor sa Dios nga naglibot ka nato maigsoon. And this God's favor will change your life completely. Usbon sa Dios ang kahimtang sa imong kinabuhi. Niining pabor sa Dios, akong gisulti ninyo maigsoon, ang favor sa Ginoo is like faith sa magpagtuo usab kini maigsoon. And so makausab kini kung ang pabor sa Dios naa na sa tao, hallelujah, dunay kausaban nga mahitabo sa tao. Dunay kausaban mahitabo sa iyang pagtuo. Dunay kausaban nga mahitabo sa iyang kahimtang. Dunay kausabang mahitabo sa iyang panglawas. Dunay kausabang mahitabo maigsoon sa aura sa iyang kinabuhi. Kay nganuman ang pabor sa Dios maghatod og kausaban sa kinabuhi sa tao. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. And it will also open locked doors. Mag-abli ang pabor usab sa Dios, mag-abli og mga siradong portahan. Daghang siradong portahan maigsoon sa ato makinabuhi nga gusto natong ablihan sa atong kaugalingon maigsoon dili ta makahimo nini. Apan ang siradong portahan maabli lamang maigsoon pinaagi sa pabor sa Dios. Dili ka na maningkamot, dili ka na mag-labor maigsoon para maabli ang portahan sa pabor. Mutindog lang ka sa tubangan sa portahan maigsoon nga lock, saradong portahan with God's favor, ablihan sa Dios kana nga portahan alang kanimo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sarado ang portahan sa kayuhan sa imong lawas, ablihan sa Dios kana nga portahan maigsoon sa pabor sa Dios. Praise the Lord. Sarado ang portahan maigsoon tingali sa panalangin panalapi, financial maigsoon sa imong kinabuhi, ablihan kana pinaagi sa pabor sa Dios. Praise the Lord. Sa imo maigsoong promotion sa imong trabaho o bisan unsa nga imong gikinahanglan sa Ginoo uban sa pabor sa Dios, di na ka mag-labor, di na ka maningkamot maigsoon, di na ka magpasingot, di na ka kinahanglan pagtao sa ibabaw maigsoon tingali sa komunidad sa ato tingali mayor o congressman o governor maigsoon aron ablihan ang portahan, igo na ang pabor sa Dios nga maabli ang maganghaan alang kanimo. Praise the Lord. And so di ay mga Yahweh maigsoon susi sa Dios to unlock His favor. Alright, pipila lamang kini maigsoon.
Panato hisgutan kini una maigsoon mao ang gugma sa Dios. Una sa tanan, love God. Higugmaa ang Dios with all your heart. Mao kini ang labing dako nga sugo sa Dios. Higugmao nato ang Dios maigsoon sa mga kita na higugma usab sa atong isig katawo. Alright? Higugmao nato usab ang atong silingan sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Kung walay gugma sa Dios nga ato maigsoong himuon sa kinabuhi, dili nato maigsoon madahom nga kita makaangkon og iyang pabor o pabor sa Dios. Kung walay paghigugma sa Dios maigsoon, dili mahitabo nga dunay pabor nga iyang isukli sa tao. Hallelujah. Kung ugaling nakadawat kag pabor sa Dios, kung ugaling maigsoon nakasinati ka og kaayuhan pabor sa Dios sa imong kinabuhi, kana tungod kay nakita sa Dios nga dunay higayon ug dunay panahon nga ikaw naghatag sa imong hingpit nga paghigugma kaniya. Mao kini ang sukli sa gugma maigsoon. Proverbs chapter 3 verses 1 through verse 4. My son, apil ng mga babae niini, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. All right? Bring you peace and prosperity. Obeying God's command will bring one's peace and prosperity. So tan-awa ninyo ang sugo sa Dios. Unsay sugo sa Dios? Love the Lord your God with all your heart. Amen? Higugmaon ta ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing maigsoon naputos na sa paghigugma sa Dios, ang tibuok kasing-kasing nato maigsoon natugyan na diha paghigugma sa Dios. Akong isulti nato maigsoon ning kagabion nga kita ingon sa Biblia, anda mo dawat maigsoon sa taas nga kinabuhi. Ingon sa Biblia, your life will be prolonged. Amen. Mataas ang imong kinabuhi. Psalms 91, because you have set your love on me. Ingon sa atong Ginoo maigsoon, with long life will I satisfy you and I will show you my salvation. Hallelujah. Tungod kay imong gipahiluna ang imong gugma kanako. Ingon ang Dios maigsoon, tungod niini ako ko ikaw hatagag taas nga kinabuhi. Praise the Lord. So sama ni ining giingon maigsoon sa Proverbs, for they will prolong your life many years. Kisay gusto dinig taas nga kinabuhi maigsoon. Bahalag mo lawas basta taas og kinabuhi. Unsao man ang taas og lawas unya mubo og kinabuhi. Ang mahinungdanon maigsoon nga makatagamtam tagtaas nga kinabuhi. Kanunay ni maigsoon ihatag nga wish sa ato maigsoon mahigala sa atong hinigugma sa panahon sa atong mga birthdays. Moyon sila hinaot unta nga madungagan kapag mga katuigan sa imong kinabuhi. Pero bisan unsaon nato maigsoon og wish, bisan unsaon natog sulti, bisan unsaon natog deklarar maigsoon, kung ang atong gideklarar maigsoon wala mahigugma sa Dios, dili siya makaangkon diha maigsoon sa saad sa taas nga kinabuhi, sa prolong nga kinabuhi maigsoon. Kay ang taas nga kinabuhi matagamtaman lamang maigsoon sa mga tao nga nahigugma sa Dios. Hallelujah. For they will prolong your life with many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Never leave you. Love and faithfulness. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win what? Favor. All right. Favor. You will win favor and a good name in the sight of God and man. Hallelujah.
ayaw pagbiyae kanimo. Ingon dinhi maigsoon next verse, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments for length of days. All right? Length of days and long life and peace shall they add to you. Praise the Lord. Aron ikaw makakaplag, kalumo ug maayong salabutan sa tubangan sa Dios o sa tubangan sa mga tao. Praise God. Psalms 91 verses 14 to 16, tungod kay gipahiluna niya ang iyang gugma kanako, because he hath set his what? Love on me. Ingon ang Ginoo, therefore will I deliver him. Number 1, I will set him on high. Number 2, I will deliver him, I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. Number 3, and I will be with him in trouble. Number 4, I will deliver him. Number 5, and I will honor him. Number 6, and number 7, with long life will I satisfy him, and I will show him my salvation. Amen. Unsa kini maigsoon, mauni ang product, mauni ang resulta maigsoon sa usalang kabuhat sa atong kasing-kasing, and that is to love God above all things. Ibabaw sa tanang butang sa atong kasing-kasing o kinabuhi, ingon sa Biblia, higugmaon ta ang Dios. Praise God. Number 2, higugmaon ta ang mga tao. Love people. Gawas kung kita mahigugma o gawas nga kita mahigugma sa Dios, kinahanglan mahigugma usab kita sa atong isikataho. Ang ikaduha, maigsuon sa sugo sa labing dako nga sugo sa Dios, maigsuon is to love your neighbor as you love yourself. All right. Even as you love yourself. But pasabot kanang even, word even maigsuon means equal. Ang imong paghigugma maigsuon sa imong isikataw is equal to loving yourself. Giunsa nimo paghigugma ang imong kaugalingon? Giunsa nimo pagtagad ang imong kaugalingon? Ingon sa Biblia, even. All right? The same level, the same love maigsuon ang imo usab nga ipadayag diha maigsoon sa imong isikataw. Nahibaw ko nga kitang tanan nahigugma sa atong kaugalingon. Hallelujah! Atong liguan, atong sabunan, atong shampoohan ang atong mga buhok, atong toothbrushan, ang atong maigsoong mga ngipon, atong maigsoong pahumutan, atong mga ilog, uban pa maigsoon nga pagtagad sa atong lawas. Mukaon ta katulo sa usa ka adlaw maigsoon, dunay ato pa may snacks ug ubang pang pagtagad sa atong kaugalingon. Mangutana ko nato maigsoon, duna bay sulusamang pagtagad nga atong gibuhat sa pagtagad sa atong kaugalingon ngadto sa pagtagad sa laing tao maigsoon. Sa atong igsuon, sa ato tingali kauban sa simbahan, tingali sa ato maigsoong higala, tingali maigsoon sa atong membro sa community. Hallelujah. Dunay bay kanang word even maigsoon. But pasabot amo ko nagsa kanang even maigsoon equal to. Right. Parihas nga kabugat maigsoon sa pagtagad. Parihas nga kabugat sa paghigugma. Even. Doon na ba'y even maigsoon sa atong paghigugma sa atong isikataw. Bisan din hinalang sa simbahan. Praise the Lord. Wa ba nato pasagdi ang atong makaigsuunan nga anaa sa kalisod? Wa ba nato maigsuon tan-awa ang ilang kahimtang maigsuon, ang ilang pagkaon, ang ilang pagtuon sa ilang mga anak, ang ilang kahimtang sa kinabuhi maigsuon? Nakadungog ba ta sa ilang mga pagdangoy-ngoy matag gabi tungod sa ilang paginahanglan o kalisdanan? Even, hallelujah, kung ikaw maigsuon mahinano kang makatug sa kagabion, kung ikaw maigsuon
Malipayon nga nagkaon sa imo maigsong pagkaon, daghan nga pagkaon, sa way paghuna-huna maigsoon sa gigutom, sa way paghuna-huna maigsoon sa mga taong dunay panginahanglan, napakyas nimo ang ikaduhang labing dakong sugo maigsoon. O kana mao ang paghigugma sa imong silingan, even as you love yourself. Amen. Amen. Okay, Matthew 25 verses 34 to verse 40. Ingon ang Bible maigsoon, faith without works is dead. Ang pagtuo kung walay binuhatan, patay. Nahigugma ka sa Dios, ingon sa Biblia, pero wa ka may sumahigugma sa imong isig katao, patay. Nahigugma ka sa Dios apan imong gisirad-an ang imong igdulungog sa pagtuaw sa mga tao, patay. Nahigugma ka sa Dios apan mubo ang imong kamot sa pagtunol sa nagkinahanglan, patay. Unya ang hari miingon sa mga nagatuo kaniya, umari ka mo nga binulahan sa akin, you blessed or blessed of my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Unsa iyang gisulti maigsoon, for I was hungered, you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. All right. So, natural. Kung ikaw maigsuon mo, gisultian ni ana, mo reason out ka. Mangutana ka, mo question ka, mo clarify ka. Hugunya, ang mga matarong, ang mga righteous, nagtubag pag nag-ingon, Ginoo, anus ay ikaw nakikita namong gigutom? Nakakita ba ta sa Ginoo nga siya gigutom? Kay kung nakakita ta sa Ginoo nga siya gigutom, kung ang physical nga Ginoo atong nakita, nagtuo kumaigsoon, matabunan siya sa daghang pagkaon nga atong ihatod kaniya. Kung physical nga Ginoo nakita nato nga giuhaw, tingali maligo siya sa tubig, di lang siya makainom, maligo siya sa tubig nga atong ihatag kaniya. Ingon ang Ginoo, Lord, kanus amang ka gigutom nga ikaw among gipakaon. Kanus amang kagiuhaw nga gipainom ka namo. Lord, kanus amang ka giuhaw nga among gipainom. Anus aman ikaw hikitan nga dumuluong o gidawat ka namo, o hubo nga among gibistihan, o ikaw hikitan namong masakiton, kung hikitan nga masakiton, among gitambalan, binilanggo og miadto kami kanimo. Ang hari mitubag og miingon kanila, sa magka matuod magaingon ako kaninyo, sa pagkaagi nga gihimo ninyo kini sa usa niining akong mga igsuon nga mga labing gagmay. The list of my brethren, of my brothers. Sa ito pa, kung list maigsuon, murag hapit na lang tindakan. Murag hapit na lang sipaon maigsuon. Kay mubo na kaayo. Hilabihan kagamay maigsuon. Kibali ang iya tingali maigsuon nga status sa katilingban maigsuon, mura na lag sagbot, mura na lag maigsuon og basura, lest among my brothers.
Ingon ang Ginoo, kung gihimo ninyo kini kanila, inyo kining gibuhat kanako. Amen. Amen. So, ang mga silingan di ay nato maigsoon. Ingon sa Bible, gipanag-ingnan sa Ginoo nga siya. Kung unsa ang atong paghigugma, kung unsa ang atong pagtagad sa atong silingan, mao man usab. Even so, mao man usab ang atong pagtagad sa Ginoo. Mao na, ingon sa Biblia, pag hinay-hinay mo warawara sa inyong kamot, Lord, I love you, Lord, Lord. Pag hinay-hinay mo warawara, basin maayo lang mo warawara sa kamot ngadto sa taas, pero dili mo makatuyod sa inyong kamot ngadto maigsuon sa inyong silingan. Kung ikaw nahigugma sa Dios, kung ikaw nag-ingon nga nahigugma ka sa Dios, nga wa nimo makita apan nagdubot ka o nagdumili ka sa tao nga imong makita, ang tawag nimo bakakon. Amen. Amen. So daghan kini nga klase nga mga tao maigsoon, dili ni tagagawas, dili ni sa kalibutan maigsoon, sa simbahan ni. Buti pasabot daghang mga bakakon maigsoon sa sulod sa simbahan. Kung mantigo na ka maigsoon mo tuyod sa imong kamot, kung mantigo na kang maminaw sa singgit maigsoon sa nagtuaw, kung mantigo na kang makakita maigsoon sa kahimtang sa mga katawhan, kung mantigo na kang makaila sa imong silingan, ingon sa Biblia maigsoon, ikaw matarong nga tao. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Ikatulo maigsoon, pag-abli sa portahan nga sarado is to hate what God hates. Imong kaligut-gutan ang gikaligut-gutan sa Dios. Unsa gani ang gikaligut-gutan sa Ginoo, unsa gani ang dili gusto sa Ginoo, mausab ang dili gusto nimo. Alright? Gikaligut-gutan sa Dios. As you make a stand for God, kanang pagbarug nato sa Dios o ang cause sa Dios, ang iyang kausa, ang iyang maigsoong kausa, then His favor is released upon you. Basta na gani maigsoon maghimo ka nagbaruganan, stand for God, stand for His cause. Ngano nangamatay itong mga apostoles, ngano nangamatay itong sa Old Testament sila Sadrak, Misak ug Abednego, ngano nangamatay itong mga katawhan sa early church maigsoon, gipangkaon sila sa mga leon, gipangsunog silang buhi maigsoon sa tubangan ni Nero. Nganong nahitabo to maigsoon? For they stand for God. They stand for the cause of the gospel. Hallelujah. Bahalag mga matay sila sama sa gisulti ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Amen. Kung unsa ang dili matarong sa Dios, ilhon usab nato maigsuon nga dili matarong. Kung unsa ang matarong sa Dios, ilhon unta nato nga matarong maigsuon. Matud pa sa kasulatan sa Revelation chapter 2 verse 6. Revelation, pinadayag kapitulo 2, versikulo 6. But you have this in your favor. You have this in your favor. Why? Because you hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Nakabaton mong pabor. Alright? Why?
tungod kay nagbarug kamo sa baruganan sa Dios. Dunay simbahan nga mo favor maigsoon sa LGBTQI. Saan ang last letter? Kung mo pabor mo maigsoon sa same-sex marriage, ayaw gid pagtuo maigsoon nga doon ay pabor sa Dios kaninyo. Kung mo pabor mo maigsoon og sugal, isabong, daghan na nangamatay sa isabong, daghan na may soong gikidnap sa isabong. Doon ay usa ka babae maigsoon nga baligya niya iyang anak maigsoon tungod sa isabong. Unsa ni isabong? Kanang sugal gani sa online sabong. Alright. Ingon ang ato maigsoong kagamhanan, dili pwede undangon ang online sabong kay dakong kwarta. Pero ang moral maigsoon. Di ko magtuo nga ang Dios mo approve maigsoon sa online sabong para lang makakwarta ang nasod, pakanon ang nasod, buhion ang nasod ug sugal maigsoon. Stand for God. Stand for the cause of God. Doon ay atong nailhan nga boxer maigsoon nga dako na siyang tao karon sa katilingban. Nahimo siyang Kristohanon kuno, Christian. Karon iyang gigamit ang ngalan sa Dios maigsoon sa iyang plataporma. Pero gisugalan siya sa sugod pa sa iyang boxing career. Gisugalan siya dili lang sa usa ka nasod apan gisugalan siya sa tibuok kalibutan. Nahimo siyang Kristohanon, pastor, wa siya mo barug maigsoon nga immoral ang iyaha maigsoong gisudlan kay nahimo siyang manok sa sugalan sa tibuok kalibutan, pinakadakong sugal maigsoon. Pero hangtod karon nag-angkon siya nga siya pinadala sa Dios, nga siya alagad sa Dios. Ingon din maigsoon, you should make a stand for the cause and for God. Kausa sa Dios. So gamay lang kaayo maigsoon. Very, very thin line. Nipis lang kaayo maigsoon. Christian. Ingon pa din maigsoon. Girebuke ang mga Nicolaitans maigsoon for eating offerings and eating things offered to idols. Idols. Ang idol dili lang maigsoon dibulto, dili lang fiesta maigsoon. Ilang gisul fiesta ni kanang magkaon sa fiesta, kanang magkumbira sa fiesta. Dili lang maigsoon. Eating means fellowship. Imong gilambigit ang imong kaugalingon. Imong gikonik ang imong kaugalingon sa idols, form of idols, or idolatry and fornication. Pakighilawas. Dili lang ni pakighilawas, maigsoon sexually or physically, nga nakighilawas ka sa tao, maigsoon. Apan kung Kristohanon ka, nga nag-apil-apil ka sa kalibutanon nga buhat, maigsoon, that is equal to fornication. Nakighilawas ka spiritually. Sulti na lang ko. Ayaw mong apil-apil alang politika karon kay basig ma-fornication mo. Ayaw na lang mo. Hilom na lang ko. Palitag na inyong gidapigan. Dapigi na lang ninyo sa inyong huna-huna. Ayaw na ka ninyo kaayaw yun i-expose ang inyong stand. Mauna. Kay bahay mahimo mong fornicator. Nakighilawas na mo. Mga spiritual ka mo. Amen ba?
mga espirituhanon mo, nga dili mo pwede maghikap-hikap maigsoon, fornicate, o mga political, earthly, mga kalibutanon nga isyo maigsoon. Kung sa may naan nimo, kung makadaog ni mga tawanan, sa may naan nimo, tagan mo posisyon, himuon mong basurero di standag. Waman. Maura man gihapon. So, sa ingon, you practice the practices of Nicolaitans, which I also hate. Kinsa may kalaban ni Jesus, dinhi maigsoon sa kalibutan, sa dinhi pa siya. Mga politiko. Mga politiko. Alright. Gobyerno. Gihimo siya maigsoon nga kaaway sa gobyerno. Gihimo siya maigsoon rebuildi. Ni adtong panahon na maigsoon. Nahadlok sila basin maigsoon kung ilang mailisan maigsoon sa trono sa pagdumala ang hari maigsoon o ang gobernador sa dapit maigsoon. Mao na nga nakuyawan sila kay ang ilang nakita political maigsoon. Ang ilang nakita. Pero wala, si Jesus, wala siya mag-ingon, nagtukuro nako ang akong giharian dili sa kalibutan. Wala. Ingon na Ginoo dili, ang akong giharian dili sa kalibutan. Ingon siya, pwede niya tawagon ang iyang mga malulunda sa kalangitan, o unya, maigsoon, hatagan og judgment kadto mga taong naglansang sa iya sa cross. Pero wala maigsoon, kay ganuman, ang iyaha maigsoong giharian, dili nihining kalibutan. Mausab unta ang makristohanon, ingon sa Biblia, nataw ta pag-usab, dili sa unod, dili maigsoon sa physical, kundi nataw ta maigsoon sa spiritual. So kinahanglan nga kita magkinabuhi dili sa physical, kundi magkinabuhi ta sa spiritual. Set your minds, set your hearts, set your affections on things above. Amen. Higugmaon mo sa Diyos. O kung higugmaon mo sa Diyos, ang pabor sa Diyos, maanaa ka ninyo. Pero kung maglabot-labot mo maigsoon sa politika, maglabot-labot mo maigsoon sa kalihukan, sa kalibutan, ingon sa Biblia maigsoon, that is fornication. Ga-fornicate ka. Galabot-labot ka, gahikap-hikap ka maigsoon sa dili imo maigsoon. These are offered to idols. Wala tahatagi maigsoon o katungod. Ingon sa Biblia maigsoon, we are in this world, but we are not of this world. Dili ta iya sa kalibutan. Hallelujah. Apan kini mao ang anaa kanimo nga imong ginadumtan ang mga buhat sa mga Nicolaita nga gidumtan ko isab. But this thou hast, that thou hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Mao na maigsoon nga kung unsa gani ang gikaligut-gutan sa Dios, pabor mo sa Dios. Amen. Ayaw awaya, ayaw kontrahan ninyo ang Biblia, ayaw kontrahan ninyo ang Diyos sa inyo magpagpabor maigsoon sa politiko. Kay magpabor mo usa ka tawo sa politika maigsoon o si kinsa nga leader sa ato maigsoon nasod, pwede na ninyo maigsoon nga isalikway ang pung sa Ginoo. Ayaw, fornicator kamo kung buhaton ninyo kini. Fornicator. Mga buhat sa Nicolaitans maigsoon ang atong buhaton. Revelation chapter 2 verse 14 through verse 16 to the church of Pergamos. But I have a few things against you, the church of Pergamos. You have some there who hold to the teaching of Balaam and taught Balak to put a stumbling block before the people of Israel so that they would eat food sacrificed to idols
Alright. Dunay mga magtutudlo, dunay mga pastor sa maigsoon nga mag-endorse og politiko, dunay mga pastor nga mag-ampo pa, maglihan sa pag mga politiko. Magtagna-tagna pa nga ikaw na mao nga presidente sa Pilipinas pag-abo seleksyon na pildi. Pila giampuan maigsoon ikibuloy nga wa makadaog. Pila giampuan maigsoon sa Iglesia ni Cristo nga wa makadaog. Pila giampuan sa El Shaddai og itaas-taas ang kamot nga mao na ni ang presidente sa Pilipinas nga wa hindaog. Alright, mao na nahitabo maigsoon. Ingon dinhi sa Biblia kining mga false teachers nagtudlo sila maigsoon og sukwahi, nahimong stumbling block maigsoon, nahimong kapandulan sila sa mga katawhan o bisan pa sa mga katawhan sa Dios, so that they would eat food sacrificed to idols and practice fornications. So mao na ni ang hitabo nila. Tagan mo kwarta, buto dayon mo, tagan mo kwarta, musay na dayon mo, kay hatagan mo kwarta, gidawat mo sa posisyon, politiko, alright. Sulti sila nga itong, kini project ni, programa ni so and so, iyahan rin ng kwarta, gobyerno man ng kwarta. Natural, gisilduhan man siya para ng iyahang posisyon. Nang anong mangandak man siya, tungod niya, natukod, hindi pa na iyang kwarta. Naman sila kwarta, ang gibutang, may soon na ng mga project, ang gihimor sa gobyerno. Ato man ang kwarta. Kwarta ba na sa buhis sa mga tao? Buhis sa mga tao, may soon. Sobra sa ilang gisuod sa bulsa. Wala na higit, tukod, may soon, o mga karsada nga, karon na ugma, lubak-lubak na. So you also have some who hold to the teaching of the Nicolaitans. Mo nang ubad ka ninyo, ingon sa Biblia, mga Kristohanon na agihapon ni ini nga practices. Alright. Gusto lang ko nga madawat nato ang pabor sa Diyos, mao nang gipahimangnoan ta mo. Amen ba magson? Ayaw lang mo suko sa ako. Ayaw lang. No hate. Ayaw lang suko. Kaya ako lang ni pahinumdom sa ato maigsoon para nga kita mahilayo gikan maigsoon sa espiritu sa Nicolaitans maigsoon. Nga sila misandurot na. Nga sila maigsoon parihas na sa mga Nicolaitans. Nga sila maigsoon nagsimba na og Diyos, nagkaon na sila sa offer, pagkaon offer maigsoon sa mga idols og dili lang kana maigsoon, they were practicing fornications. Nakighilawas na sila. Unsa ingon sa Biblia, repent then. Repent then. If not, dili ka maghinursol, I will come to you soon. I will come to you and make war against them with sword of my mouth. At ito tasunod kay murag way lami to. Ito number 4. Next, my son. Favor of God is giving gifts and offerings. Okay? Maghatag na gani ka og gifts. When you give offerings, paabot na maigsoon ang pabor sa Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Si Abel maigsoon, naghalad siya. O sa iyang paghalad, maigsoon nakitaan nga siya nakadawat og pabor gikan sa Dios. Apan si Cain maigsoon, si Cain gisalikway ang iyang halad maigsoon. Nagpasabot nga wa siya hatagi sa pabor sa Dios. Mao nga ang atong offering maigsoon, listen to me. Dili tanang offering maigsoon pabor sa Dios. Ang paningon din sa Biblia, nagdepende maigsoon sa atong gi-offer. Na ay offering maigsoon nga acceptable to God, na apoy offering maigsoon nga detestable,
nga dili lami maigsoon. Gisalikway, gisuka sa Dios kay kini maigsoon wala makadawat og pabor sa Dios. Genesis chapter 4 verse 4, and Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flocks. Firstborn. So, una maigsuon nga anak sa iya maigsuong mga karniro. First, parihas maigsuon sa tithe. Bring ye the whole tithe into the storehouse of God. So, ang unang nadawat ni mo maigsuon nga kwarta, ang unang pagkuha ni mo maigsuon. Alright? Mao ang para sa Diyos. Amen. Bring the whole tithe into the storehouse of God, that there may be food in mine house. Ingon siya, ang favor is this: test me, prove me, then I will open you up the windows of heavens, and I will pour you out so much blessings. Hallelujah. Ingon sa Bible maigsoon, panalangin nga wa nay arang kasudlan. Atong palakpakan ang Diyos. Praise the Lord. Doon ay mga firstborn offering maigsoon nga ako nakita nga gipanghatag. Gabi, gahapon, doon ay firstborn offering. Nahibaw kong firstborn offering kay doon ay dili ba tibuok, doon ay Sicilio, dili Sicilio. Imbes 20, 23, 22, 21, doon ay inano ba? Bungkig. So, ilhan ni mo na may isang tithe kay doon ay bungkig. Ibutang ni mo tithe, unya 50, tithe, unya 100, dili na tithe may isang. Nagtuo ko dili na tithe, giround off ni mo. Dili na may isang tithe, gikan sa hall. Pero naan na gani bungkig, 51.50, aka na, murag mutuon ako, na tithe na. Dili ba, Lorena? Sa amo, maughihapon, mga pastors, church tithe na mo, minister's tithe, doon ay mga church tithe maigsuon, kanang bulan na 200, sunod bulan 200, sunod bulan 300. Iko drawing rani nga tithe ni dili ni kinuha gikan sa hall. Ingon ang Bible, bring the whole tithe into the storehouse of God. Amen. Si Abel maigsoon nagdala siya og offering. Unsa daw? Fat portions from some of the firstborn of his flock. And then the Lord, listen, Nadia, the Lord looked with what? With favor. Magsugod na gani ka maigsuog, set aside. Paminaw mo, magsugod na gani kag set aside sa imong tithe maigsoon, ang Diyos nagtanaw. And then He looked with favor on your side. Inig aksyon na nimo maigsuog kuha sa imong tithe para sa alagad sa Dios, para sa balay sa Dios. Ingon sa Biblia maigsuon, ikaw makadawat na og pabor sa Dios. Pagpaka natong Ginoo. Hallelujah. Ako maigsuong i-deklara ang pabor sa Dios sa ato maigsuon nga nag-sacrifice kagabi sa ilang ikapulo, ilang halad maigsuon to the Lord. Dili sa tao maigsuon, to the Lord. Gihatag sa Ginoo, kay nga naman, dili ang tao maghatag og pabor sa paghatag. It is the Lord that gives favor. Amen. Unsa may mahatag ni pastor nga pabor sa inyo,
Unsa may mahatag sa simbahan nga pabor sa inyo? Wala maigsoon sa inyong paghatag o saray makahatag og pabor maigsoon kung dili ang Dios lamang, ang Ginoo lamang. Pakpakan nato siya. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. Naghatag ka unya, sobra na lang. Ingon sila, pastor, kanang tithe, pastor, kanang ako hinatagad sa tithe, kuhaan nako na sa expenses nako. Kuhaan mo nag-expenses, restante ka, short ka. Sa ato pa, ang Ginoo pabayro nimo sa imong short. Dili maigsoon. Sayop maigsoon. Mao na nga ingon sa Biblia, pagtanaw sa Dios kang Cain sa iyang offering, wa siya magtanaw sa iyang offering with favor. Nahibaw ang Dios maigsoon sa kasing-kasing ni Cain. Dili tungod sa iyang gihalad nga dahon maigsoon sa tanom, apan iyang nakita ang kasing-kasing maigsoon. It is the heart that is in the issue of giving. Hallelujah. Dili sa hatag maigsoon, dili sa amount, dili sa object maigsoon nga gihatag. Katong babae maigsoong balo, naghatag siya sinsilyo sa halaran. Katong taong dato nagda siya maigsoon og daghang kwarta sa halaran, iyang gibubo ang daghang salapi, pero unsay sulti sa Ginoo. Dito ang Ginoo naglingkod maigsoon tapat sa offering table, ingon ang Ginoo ang naghatag og labing dako nga paghatag kadtong usa ka babaeng balo nga naghatag og duha ka mera. Diha, amen, 2 mites diha sa Dios, diha sa halaran sa Dios. So it's not the object makes on sa halad, but it is the heart. Ingon sa Biblia, ang tao nagtan-aw sa gawas. Ang tao nagtan-aw sa gawas, apan ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing. Amen. Amen. Sa atong paghatag maigsoon, ingon sa Biblia, the Lord looked with favor on his offering. Pero kang Cain maigsoon, the Lord did not look with favor. And so was Cain very angry, and his face was downcast. Alright. May balaan din mo. Basta gani mo taas na imong suwang. No? Permi na lang kasuko. Permi na lang kakulismaot. Alright. Nagpasabot na maigsoon nga dawata ang imong halad. Walay joy maigsoon. Walay kalipay sa imong paghatag. Wala kalipay maigsoon, singgit sa pagmaya, singgit sa pagkalipay maigsoon, sa pagkamatarong nga anaa kanimo sa imong pagpanghalad. And so the Lord has respect unto Abel and his offering. Hallelujah. Mao nga karong gabi kini maigsoon ang tanan nga atong gisgutan, ang hinaot ko nga masabtan nato nga ang pabor sa Dios dili temporary. Ang pabor sa Dios dili short. Ang pabor sa Dios is lasting. Amen. Paboran na gani ka sa Dios, paminaw. Sugda na gani kag pabor sa Dios, magpadayon na. Magpadayon na. Kaya nga naman, si Jesus maigsoon, Luke chapter 2, verse 52. Listen. And Jesus, unsa daw? Grow. Nagtubo maigsoon in wisdom and stature. He grew in wisdom and stature and in favor with God. So nagtubo siya maigsoon in favor with God. So ang favor maigsoon dili necessarily nga madawat nato mura ba og sa gani nang one time payment maigsoon lump sum. Ang favor maigsoon is not lump sum maigsoon nga ihatag sa Dios demo diha ang tanan maigsoon. No.
Pero ang pabor sa Diyos, like Jesus maigsoon, He grow in wisdom, He grow in His stature, and He grow in favor with God. Basta makadawat ka nagpabor, maigsoon, sugod, mag-anam-anam nagtubo ang imong favor sa Dios. Pagpaki ang Ginoo, maigsoon. Hallelujah! Ikaw karong bunta, gabi paminaw, magtubo ang imong pabor sa Dios. Amen. Magtubo ka sa pabor sa Dios sa imong kinabuhi. Magtubo ka. I-expect maigsoon. Do not a spirit of expectancy sa sud sa atong kasing-kasing. Lord, kada buntag akong gisulti. Ganiha dunay nag-message kang virgin sa unsa ganitong kanta giingon ni pastor kada buntag iko, great is thy faithfulness. All right. Kay nga naman, adlaw-adlaw, kada buntag na igsoon, dunay favor sa Dios nga giandam para nimo. Amen. Morning by morning by morning by morning. Hallelujah. Makita nato ang pabor sa Dios sa ato makinabuhi. So kada buntag maigsoon, pag mata nimo, pagdahom maigsoon, expect God's favor day by day, morning by morning. Atong palagpakan daw ang Ginoo. Praise the Lord.